गाजलडोबा फुलवारी कैनल रोड पर सीताराम मंदिर संलग्न इलाके में दर्दनाक सड़क हादसा, दो दोस्तों की मौत, एक घायल। काम से घर जा रहे दो दोस्तों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। हादसा शनिवार की रात करीब 7:30 बजे गाजलडोबा फुलवारी कैनल रोड पर सीताराम मंदिर संलग्न इलाके में हुई है। मृतकों के नाम 21 वर्षीय इंद्रजीत राय और 19 वर्षीय बप्पा राय है। वो राजगंज ब्लॉक के मंदादारी ग्राम पंचायत स्थित मेनघरा इलाके के रहने वाले थे, जबकि घायल युवक का नाम 20 वर्षीय राजू राय है। वो मंदादारी के गेट बाजार इलाके का रहने वाला है। पारिवारिक व पुलिस सूत्रों के अनुसार इलाके के 3 युवक साहुडांगी इलाके के एक फैक्ट्री में काम करते थे। बीती रात तीनों बाइक से काम खत्म कर घर लौट रहे थे, तभी तीसरा कैनल रोड पर बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद सड़क से गुजर रहे एक वाहन ने दोनों को कुचल दिया, जिससे इंद्रजीत और बप्पा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजू गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तीनों को बरामद कर परिवार वालों को घटना की जानकारी दी। बाद में तीनों को उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल ले जाया गया, जहाँ ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सकों ने 2 को मृत घोषित कर दिया, जबकि तीसरा दोस्त अस्पताल में इलाजरत है। दूसरी तरफ इस घटना से इलाके में शोक का माहौल है। आमबाड़ी चौकी की पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है। কালকে কোম্পানিতে কাজ করতে গেছে, কাজ করে আসার পথে তোমার এই বাইকে করে আসতেছে, বাইকে দুজন ছিল, দুজনেই মানে পড়ে গেছে, পড়ে গিয়ে গাড়ি মেরে দিয়ে চলে গেছে। 7:30 নাগাদ সীতারাম মন্দির এই করতে ট্রেনের মোড় সীতারাম সাউডাঙ্গি মাস দেড়েক হলো কাজ। ওরা দুজন ছিল, দুজনেই মারা গেছে। বাড়িতে ওই ইনকাম, ওর ইনকামে সংসার চলতো বাড়িতে। আমার নাম সঞ্জিত রায়, আমার ভাই হবে ইন্দ্রজিৎ রায়, বয়স 21। কাজে বলে গেছে আর ওই সীতারাম মন্দিরের ওইখানে নাকি বলে মারা গেল। 3 জন ছিল, দেখেছিল নাকি ওইটা তো জানি না আমি। ওইটা বললো বলে অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, ওকে মারে অন্য গাড়ি মারি দিয়ে গেছে নাকি বলে, আর ও সাইডে বসে নাকি 2 জন মারা গেছে। হাসতা 18-19 হবে, আমার ছেলের সমানে। তো এর বাড়িতে বাবা আছে, মা, 4 ভাই, আবার কাকু আছে, কাকিমা আছে, একটা ছেলে আছে, না বাগান আছে নিজেদের, আর টুকটাক কাজ করে। বাবা তো কিছু করতে পারে না, অসুস্থ। মাও কিছু করতে পারে না, মাও অসুস্থ। কলেজেও পড়তো, এখন কলেজেও যায় আর টুকটাক বাইরে কাজও করে। আমার নাম মালতী রায়, এটার নাম মেনঘরা, ভাসুরের ছেলে হাসতা। ওরা ঘড়ি টাটা কোম্পানিতে কাজ করতো। কাজ ছুটি হওয়ার পরে বাইকে করে আসতেছিল 2 জন, পিছন দিকে বড় গাড়ি ধাক্কা দিছিল, তারপরে 2 জনে স্পট ডেড হয়ে যায়। প্রায় 7টা 7:30 নাগাদ। হ্যাঁ, ওর টাকাই সংসার চলত। পরিবারটার খুব খারাপ অবস্থা। এখন আপনারা যদি পাশে থাকেন, আমরাও পাশে আছি ওদের। বাড়িতে ওর ঠাকুরদা আছে, ঠাকুমা আছে, বাবা, মা এবং একটি ছোট ভাই আছে, খুবই ছোট ভাই, প্রায় 10-12 বছরের। ওর ইনকামে সংসার চলতো। জানি না এখন কি পরিস্থিতি হবে। আমার দেওরের ছেলে, আমার ভাস্তা হবে ইন্দ্রজিৎ রায়। এটা মেনঘরা অঞ্চল মান্দাদারি। এদের বাড়ি এই গ্রামেই। 2 বন্ধু একসাথে কাজ করতো, নন্দিতা রায়।